So ayan mga amigo, dito na po kami sa bahay namin. Sophie, mira mi casa. Wow. Ha? Wow. Wow daw. Sophie oh. Ang mga bata ngayon daling turuan sa ano madaling matuto sa gadget. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. May bata dito. May bata sa tabi ko. Gandang tanghali po mga amigo. Ben, kamusta po kayo, habla? Kamusta po kayo? Ako po si Sophie. Ako si Sophie. ¿Dónde vas? En el país de Cuyangao. Pais daw. Sa bansa daw namin siya pupunta. So, ayan mga amigo, pauwi ako ng bahay at isinama ko si Sophie. Kahapon pa iyak ng iyak. Kaya también aquí suele ver mango. La mango pequeñito. Kahapon pa iyak ng iyak at naginip daw, sabi ni Ate Marie. Ewan ko kung totoo sinasabi ni Ate Marie. Napapanaginipan daw niya Paru-Paru G. Tapos si Kuya Raul. Gusto daw niyang pumunta sa bahay. Tama-tama si Ate Marie umalis. Kaalis lang. Dumaan dun sa may pinsan niya. Si Misma kasama ni Ate Marie. Parang pupuntahan ata ni Ate Marie yung sa anak niya na 'di ba nakakulong yung anak niya. Wala mapag-iiwanan si Sophie. Kaya sabi ni Ate Marie baka pwedeng dalhin ko muna sa bahay kahit na 3 oras. So ayan po mga amigo, first time po na ni Sophie na makakarating sa bahay natin, sa bahay namin. So ayan, nasa taxi na po kami ni Sophie. So ayan mga amigo, dito na po kami sa bahay namin. Sophie, mira mi casa. Wow. Ha? Wow. Wow daw. Casa muy grande. ¿Qué? Kuya, tu casa muy grande. Bakit ang laki ng bahay namin? Ang bihira to si Sophie. Ako ang yayo for today ni Sophie. Nagpapabuhat. Ayaw daw niyong maglakad sa hagdan. Hinihingal ako. Ang bihira. Wow, grande. Malaki daw. Grande daw. May dala akong bata. Sophie, ayan, magmano kayo sa ninong nyo. Mano! Magmano! Mano! Yeah. Mano ka sa ninong. Mano ka sa ninong. Bedyan, naging mong pera. Wala ka doon pera. Esto, banyo. Aki, baby. Esto, banyo. Wow. Wow daw. Puro wow ka na lang. Después, esto, ¿tú sabes esto? ¿Esto qué? Máquina. Esto mi habitación. Entrar dentro. Puerta. Wow. Nakakatawa, Belgian ano? Wow daw. Wow daw. Entra dentro. Bebe. Nakakatawa to si Sophie. Wow. Amo ba mi habitasyon? Wow. Wow. Mira. Mira mi cama. Mi cama está bien? ¿Ah? Grande. Grande. Pero tu habitación muy grande. ¿Qué? Pero tu habitación muy grande. ¿Por qué tu habitación no grande? No, mi dormitorio tiene nevera. Ábreme nevera. Hay mucha comida. Hay mucho comida. Alam, maraming comida dyan. Puro gatas, saka juice lang. Pero yo no quiero volver a mi casa. ¿Por qué? Porque no. Hindi
Pero babalik si Sophie sa bahay nila. To Dormeraki. O yan, pinagluto ka ng ninong mo ng ano, ng hotdog. Comer! Napaka-healthy na kinakain ni Sophie. No, joke lang po. Kesto! Chicha! Oh, Sabian! Preme naghanap sa anak mo raw. Sophie, tu nombre de escuela? Josefina. Goku Matinga. Oh, punta ka sa ninong mag-bless. Mano. Oh, Mano. Oh. Namamas ko, pre. Alam Basko. Ay, nawala, Sophie. Oh. Tinuturuan ko si Sophie. Marunong Ang galing Hindi siya marunong magsulat pa. 3 years old pa lang Pero ang bilis matuto Isang beses ko lang tinuruan. Alam niya na maglaro. Madaling matuto ang mga bata ngayon tingnan mo, galing di ba? Galing Galing ni Sophie Mas magaling pa sa akin Ang galing ni Sophie Ang mga bata ngayon daling turuan sa madaling matuto sa gadget. Yeah. Bakit? Dong? Buwa ba sa atin? Ayan. Yeah. Yeah. Anda. Wow! Magmano ka sa ninang? Mano? Pagmanuhin mo! Marunong magmano yan, Mano? Mano! Yun nga lang ang mahirap dito kapag naglaro ng gadget. Baka hindi na maglaro sa sa kalsada. Galing daling matuto di ba? Isipin niyo 3 taon. Sabog! Hindi na kailangan turuan Galing Wow! Ate Sophie, magmerienda na po kayo. Ate Sophie, magmerienda na po kayo. Amira, ayan Pag umuwi ng Pilipinas, ganito magiging buhay nito. Puro gadget ang mangyayari, ang gagawin. Hindi ko na kailangan turuan alam na nila Sophie, ¿por qué tú no hablas? ¿Está bien? Wow! ¿Ha? ¿Qué? Yo no te voy más en casa, te voy a dormir aquí. Dormir aquí. Comer. So, ayan po. Madali naman palang alagaan. Actually, hindi naman kasi alagain mga to Tensyonada. Diba? Sarap ng buhay Ate, sarap ng buhay mo ¿Qué tú quieres más? ¿Tú quieres helado? ¿Helado? Sí. Sí daw. Pastel, ¿tú quieres pastel? ¿O arroz? Pastel. ¿Arroz tú no quieres? Solo pastel.
Natatawa ako kay Sophie. Kumakain na si Chiria, naglalaro. Ubos! Ubos! Kalian may mas patata. Okay? Kalian may mas patata. Pasensya na po maglalagay pa po ako ng patatas. Sorry po Ate Sophie. O yan, patatas. Sige. Bira ka. Sige, kain pa. Laro pa. Kohe. Wala si. Oh. Volver. Asi. Oh, galing. ¿Por qué tú no hablas? Llegar a tu casa está bien. Está bien. Apir. ¿Por qué tú no quieres volver a tu casa? Porque sí. Porque aquí hay comida, aquí hay todo. Aquí hay todos. Está bien. Sí. Patatas está bien. Sumo, después sumo. No. So, mano. Tu boca. Tiens-la tout de moi et wa mamet. Vas-y Seigneur, vas-y pour tout. Comment les pattes louer. Seigneur chéri, tiens les balais tout de moi et wa mamet. Vas-y Seigneur, vas-y pour tout. Comment les pattes louer. Seigneur chéri, tiens les balais tout de moi. Et wa mamet, vas-y Seigneur, vas-y tout, comment les pattes louer. Seigneur Jésus, tiens le balai tout de moi, et wa mamet, vas-y Seigneur, vas-y tout, comment les pattes louer. Seigneur Jésus, tiens le balai tout de moi, et wa mamet. Vas-y Seigneur, vas-y pour tout, comment les pattes louer. Seigneur Dieu, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Si tú no sabes, yo canto alabanza, yo canto al Creador. Sí. Demos gracias al Señor. Demos gracias, Kamagueta ya. Salsa su Kamagueta ya. Salsa su Kamagueta ya. Salsa su Kamagueta ya. Salsa su Kamagueta ya. Spaghetti baba baba Spaghetti baba patatas. Ayaw na raw po ni Sophie kumanta. Kantar. Ocho. Ang dami ng natutunan ni Sophie na kanta no. Maganda sana ang talento Meron kaming yun. Tapos kakanta ang mga ginyano. Sophie, vamos a ir a tu casa. No. Vamos. No. Sophie, ¿tú quieres juguete? ¿Tú quieres juguete? Sí. Muñeca. Sí. Hay muñeca aquí. Muñeca grande. Ven, hay muñeca aquí grande. Mira. Coge muñeca. Ayan yung manika mo. Coge.
Yeah, vete tu casa. No. ¿Por qué tú no gusta? Otro día yo compraré muñeca, ¿ah? ¿Ah? ¿Dónde vas? Oh, si Sophie. Maghugas ka. Oh, naghugas ka. Oh, yeah, nag-CR. Yeah. ¿Tú no quieres comer? No. Oh. Sí. ¿Qué tú quieres comer? ¿Qué comida? Ha? ¿Ah? Ay, banana yuk. Banana you. Adobo ay. ¿Tú quieres adobo o banana you? Sí. Ah? Gusto mo daw banyo? Sí, tiene 2 baños. Con dos. 2 baños. Con dos máquinas. No, 3 máquinas. Hay más ahí la cocina. Mirar. ¿Dónde? Mira ahí la cocina. ¿Dónde es cocina? Ahí. Entra la cocina. Oh, hay 1 máquina más. Aquí. Sí. Oh, más, ¿no? Oh, 2 máquinas. Pero yo puedo abrir nevera. ¿Dónde nevera? Abre. Wow! Ano wow dyan? Kay kumida aki. Tutumar bino. No. Oh, bino. Ano ba to? Sa mga kasama ko to eh. Oh. Repolyo. Kami repolyo. Wow ka dyan eh. Wala naman laman rep namin. Oh. Tu comer munggo. Tu sabe munggo. Oh. No, esto no puede comer. Okay. Esto, cocinar. Daming tanong ni Sophie. ¿Por qué? ¿Se come esto crudo? Esto, crudo. Esto, arroz. No puede comer ahora. Oh. No ahora. No. ¿Tú quieres helado? Hay helado aquí. Abre. Okay. Wow nang wow. Okay, helado. Kasi helado. Helado. Esto. Oh. Helado. Gracias. Nag-gracious naman siya, di ba? Nakakatawa itong bata, no? Dami ding alam eh, no? Parang si Ate Marie, eh. Wow! Wala akong marinig sa'yo kundi wow. Yawot. Roto, oh, yeah. Roto, ahora. ¿Quieres comer? Coge. Nakakatawa tong batang si Sophie. Yeah, ¿tú quieres más? Kumain na si Chire, ice cream. Bihira. Yeah. Come. Wow! Nervioso. ¿Qué? Nervioso. Muy rico. Comer. Oh. Tataba si Sophie pag nandito. Kagaya ng mga kasama ko. Kagaya ko. Mataba. Mucho hielo. Pero muchas gracias por invitarme aquí. De nada. Parang hindi 3 taon eh, no? De nada. Oh, apir. De nada. Comer. Mamaya, ibabalik na kita sa nanay mo. Ayaw naman sumama eh. Sabi ni Sophie, gusto niya dito sa bahay. Wala naman mag-aalaga sa kanya dito. Pero hindi naman alagayin itong mga batang to eh. Kaya okay lang eh. So, ayan mga amigo. Yun lang po ang video natin for today. At ako'y maliligo muna. At hinapon na ako. Kakalaro kay Sophie. Hindi naman nakakatuwa. Oh, tingin nyo. parang di susing manika eh. Oh. Lolo, también nos has helado. Helado daw ba to? Ano to? Gelatin. Bigay ni Aldi. ¿Tú quieres comer? También? Patigas eh. Oh. Come. Oh. Eh, gelatin. Oh. Nakakatawa si Sophie. Oh. Oh,
O, para daw ilado lang. So, ayan. O, komprobar. Komprobar, o. Komprobar. Gelatin to. Gelatin ng Pilipino. Está bien? Muy rico? Lahat naman yata masarap kay Sophie eh. So, ayan mga amigo. Habla, gracias todo Pilipino. Gracias todo Pilipino. Amigo, yun lang po ang video natin for today. Sayang hindi nakasama sila Beverly at sila Alima. Sa susunod siguro, si Sophie muna. Sa ngayon, maraming salamat po at maliligo lang ako. Ihatid ko si Sophie sa bahay nila. Nag-message na sa akin si Ate Maria. Sabi niya sa akin, nandun daw siya sa bahay. So, sabi niya, susunduin na lang daw ba niya si Sophie dito. Sabi ko, hindi ako na maghahatid sa kanya. So, ayan mga amigo, yun na po ang video natin for today. Maraming salamat po at kita-kita ulit tayo sa panibagong video bukas. Thank you po. Please subscribe na rin po kayo o follow na rin po ang ating fan page, ang Pinoy Equatorial Facebook fan page para mas maraming follower po ang ating Facebook. Thank you po. Kita-kita ulit tayo bukas. Huy! ¿Qué pasa? Adios! Adios. Hasta mañana! Hasta mañana. Bye-bye. Mabuhay! Mabuhay.